Haleluya, puji nama Tuhan. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang pemimpin rohani, seorang guru, pengajar yang memberkati banyak gereja-gereja Tuhan dan hamba Tuhan di seluruh dunia. And as you know that he is a spiritual leader, he is an evangelist, and he is a teacher that brings a lot of impact to the churches around the world. Kami sangat diberkati, Bapak dan Ibu sudah di tengah-tengah kita semua. That you are in the midst of us. Selamat melayani, silakan. Haleluya. Happy ministry. Thank you, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema murid Kristus yang otentik. So I would like to share the word of God, and the title will be A True Disciple of Christ. Kalau kita lihat dari katanya, kata dasarnya otentik, itu arti katanya adalah asli. So if we can see the word authentic, it means original. Dapat dipercaya? It can be trusted. Ya, ada yang asli berarti ada yang tidak asli. So if there's original, there is also something called fake. Ya, tentu kita tahu ya, yang asli, yang palsu itu tidak baik. And fake, it's not a good thing. Dan pertanyaannya sekarang pada pagi hari ini adalah, apakah saya So my question is, am I sudah menjadi murid Kristus being a disciple of Christ? yang otentik, Am I being a true disciple? yang sesungguhnya ya? And a true disciple? Ya, saya boleh bertanya terlebih dahulu. So I would like to ask you questions. Apakah masalah terbesar dalam hidup saudara saat ini? So what is the biggest problem that you are facing right now? Apa masalah terbesar manusia? So what is the biggest problem that a human being can Ada yang face? mau kasih pendapat? Maybe some of you have an opinion. Apa? Masalah ekonomi? Maybe it's about Masalah apa financial, lagi? Kesehatan? health. Semua itu ada solusinya. So for every problem there is Kita solution, bisa cari jawabannya. and we can find the answer. Tapi ada satu masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri, But there is one problem that we cannot take care of it by ourselves, yaitu dosa dan kutuk. and that is sin and curse. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa dan kutuk itu dengan kekuatan kita. And we cannot take care of sin and curse with our own strength. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini dan di atas kayu salib dia berkata, "It is finished," sudah selesai. So that's why Jesus Christ came to this earth. On the cross he said, "It is finished." Yesus menanggung semua hukuman dosa manusia di seluruh muka bumi. So he carried all the burdens of all the human beings in this planet. Dan Yesus sudah kembali ke surga. And he went back to heaven. Dan dia memberikan perintah amanat agung kepada setiap murid-muridnya. And he has given us, all the disciples, the Great Commission. Dan murid-muridnya adalah juga kita semua yang ada di tempat ini. So his disciples is all of us in this place. Jadi perintah amanat agung juga diberikan untuk saudara dan saya. So the Great Commission also been given to you and I. Amin. Amen. Hidup kekal atau surga itu adalah hadiah gratis dari Allah. So everlasting life and heaven, that's the gift from God. Kita tidak bisa membayar untuk mendapatkan surga, membayar dengan uang, tidak bisa. We cannot pay to get into heaven. Bukan dengan emas dan perak, And we cannot pay with gold. tapi dengan darah Kristus kita ditebus. But it's been paid with the blood of Jesus. Dengan darah yang sangat mahal. With a very expensive sacrifice. Walaupun hidup kekal itu gratis, But even if everlasting life is free, tetapi untuk mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. but to follow Jesus, there is price that you need to pay. Dan harga yang dibayar itu bukan sedikit. So this price that we have to pay is not a few, it's not cheap. Saudara harus membayarnya dengan seluruh hidupmu. You have to pay it with all of your life. Untuk mengikuti Yesus To follow Jesus, memerlukan biaya, yaitu seluruh hidupmu. it takes a lot. It takes your life. Seluruh hidupmu. So it takes all of your life. Saudara, kita ada di dunia ini So brother and sister in Christ, we are in this earth sebagai murid-murid Kristus as Jesus' disciple, adalah untuk melanjutkan pekerjaan Kristus. and our task is to continue the work of God. Kita tadi sudah dengar suara Pentekost tadi, And we heard the voice of Pentecost earlier, bahwa ini adalah tugas kita bersama. that this is our job. Yang akan saya bahas sebentar lagi adalah But what I would like to share today,
ciri-ciri atau murid Kristus itu sifatnya seperti apa yang sesungguhnya. What is the characteristic of Jesus' disciple? Kita bisa menemukan atau mengetahui seseorang itu apakah dia adalah murid Kristus yang otentik atau tidak. We can tell if someone is a true disciple or not. Kita akan belajar sebentar lagi. And we can all learn together. Boleh next? Saya mau kesaksian terlebih dahulu ya. So I would like to share my testimony. Ya, ada peta di sini di belakang. Saya melayani dan istri di Papua. So I serve the Lord with my wife in Papua. Dan kami memuridkan orang-orang yang berasal dari Pegunungan Tengah. So we disciple a lot of people that comes from the mountain or from the villages. Pegunungan Tengah itu adalah peta yang di tengah, jadi bukan kepala, bukan ekor, tetapi yang di tengah-tengah. So the mountain that I'm talking about is the one in the middle of the map. Next. Ya, ada 14 kabupaten untuk dari daerah Pegunungan Tengah. So there are about 14 districts. Dan murid-murid kami itu berasal dari Pegunungan Tengah. And all of our disciples comes from those area right there, those Next. 14 districts. Ya. Saudara, saya kasih contoh satu kabupaten, So I can give you an example of one district. Kabupaten Puncak. So it's called Puncak District. Rata-rata lama orang di sana sekolah seumur hidup mereka hanya 2 tahun saja. So as you can see here, average length of school is only 2 years. Ya, jangan kaget kalau saudara menemukan orang-orang Pegunungan Tengah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa bahasa Indonesia. So don't be surprised if you meet someone from their area that don't know how to read or write. Bahkan ada banyak orang di Pegunungan Tengah, But and also so many people that comes from Puncak District, mereka tidak tahu umur mereka berapa. they don't even know their real age. Jadi ketika saya tanya umurmu berapa, So when I asked them how old are you, dia bilang 17 tahun. they said like maybe one of them said I'm 17 years old, Saya melihat wajahnya, and I can see their face, saya berkata umur saudara 40 tahun. and I can say no, you look like you're 40. Ya. Sampai sekarang di Pegunungan Tengah banyak orang tidak bisa membaca. So until now, there are so many people who are unable to read. Next. Ini adalah foto bagaimana Tuhan membawa kami ke tanah Papua. So these are all the photos of our mission. Ketika kami ke tanah Papua, ada seorang tokoh misi dunia kontak saya. So when we went to Papua, there is this very important person that contacted me Dari Lausan Movement from this movement yang organization didirikan oleh Billy Graham. that was funded and built by Bill Graham. Dan dia bertanya kepada saya, Pastor Freddy, apa yang kau lakukan sekarang? So he asked me, what are you doing right now? Engkau tahu tidak engkau sedang berada di mana? Do you know where you are right now? Saya bilang, ya saya tahu saya berada di Papua. And I said, yes, I know I'm in Papua. Dan beliau berkata, Papua itu ujung bumi. And he said, Papua is all the way in the corner of the world. Ada begitu banyak suku-suku yang belum pernah mendengar Injil sama sekali di Papua. There are so many groups that haven't heard the word of God. Bahkan ada suku-suku yang belum pernah dikunjungi oleh orang di luar suku tersebut. And so many of them haven't have a guest or a visitor. Dia bertanya, kenapa engkau ada di situ? Why are you there? Kami berjumpa di beberapa conference di New York, So I met this person in a lot of conference. One of them is in New York, Washington DC, in Washington di DC, Thailand, in Thailand. dan dia pikir saya akan memilih untuk ke Amerika atau dibandingkan ke Papua. So he thought for my mission, I will choose America instead of Papua. Saya bilang tidak, Tuhan bawa kami ke Papua. But I said no. God bring us to Papua. Next. Ya, inilah murid-murid kami, ada 30 orang. So those are my students, Kami tinggal bersama, and there are 30 people, and we live together. kami makan minum bersama-sama, So we share meal together, dan melakukan aktivitas semua bersama-sama. and we do all the activities together as well. Saya lanjutkan kepada kesaksian dulu ya. Setelah ini saya masuk firman Tuhan. Saya minta istri saya melanjutkan sebentar kesaksian. So I would Ada like to beberapa slide. invite my wife to come here to continue the testimony. Ya, sampai 4 slide. Boleh next? Bapak Ibu Saudara, So brother and sister in Christ, ini adalah foto kami sekeluarga. so this is our family picture. Kami bersyukur mendapatkan kesempatan, kehormatan untuk bisa melayani Tuhan di Papua. So we are grateful to be able to serve as a family in Papua.
Tidak hanya suami saya yang diutus ke sana atau saya, Not only my husband that's being sent or only me, suami saya terlebih dahulu ke Papua, but my husband went there first, kemudian saya menyusul. and then I followed. Pak Freddy setahun di Papua, So Pastor Ferdi was there for like a year, saya 9 bulan di sana. and I was there for 9 months. Seperti mengandung ya. So it's like having a child. Ya. Kemudian anak kami Melanie So my daughter Melanie dan Ariel and Ariel, pada saat itu pandemi. and at that time there was the COVID pandemic. Mereka belajar di rumah. So my children, they study at home, Kami minta kepada Melanie untuk kembali ke Indonesia. and I asked my daughter to go back to Indonesia, Dan Ariel juga kami minta datang ke Papua. and I asked my son Ariel to come to Papua, Kami bersama-sama melayani Tuhan di Papua. so that all of us can serve God together in Papua. Melanie mengajar bahasa Inggris dasar, So my daughter Melanie, she teach English, kemudian Ariel mengajar bahasa Indonesia. and then my son Ariel, he teach Indonesian. Karena sebagian besar murid-murid kami tidak bisa bahasa Indonesia, Because a lot of my students cannot speak Indonesia, sedangkan di dalam kelas and then in the classroom kami menggunakan bahasa Indonesia, we speak Indonesia. maka kami butuh Ariel untuk membantu mengajar bahasa Indonesia. So we need Ariel to teach them how to speak Indonesia. Ketika mereka, murid-murid kami melihat kami sekeluarga melayani di Papua, So when all of my students saw us serving God in Papua, mereka terheran-heran. they are very surprised, Mereka bertanya kepada kami, and they asked us a question. Mama, Bapak, So, kenapa Mother- Bapak dan Mama serta kakak Melanie dan Ariel datang melayani Tuhan ke Papua? Mother, why are you here with all of your family serving God in Papua? Ayat inilah yang mendasari kami untuk melayani di Papua. So this verse from 1 Thessalonians 2 verse 8, that's become our foundation to start our ministry there. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. So I will read this to you. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, So doing the Great Commission with his family, we love you so much that we share with you not only God's good news, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, but also our own lives too, karena kamu telah kami kasihi. because we have love you so much. Jadi karena kami mengalami kasih Tuhan, Because we experience God's love, maka kami membagikan kasih kami juga kepada orang-orang yang kami layani. so that's why we share our love for others as well. Kami sudah menerima Injil, We have received the gospel, inilah waktunya kami menyatakan kasih kami kepada murid-murid kami. and this is our turn to share that gospel to our students. Ini adalah mobil yang kami gunakan sehari-hari. So this is the truck that we use every day. Kami bersama-sama melakukan kegiatan, So we do our activities together. misalnya kami ke pasar, For example, maybe I go to the market, kemudian kami mencari makanan sarapan pagi, or maybe we go out to look for breakfast. misalnya mencari ketela, Maybe we try to find plantains or sweet kemudian potatoes pisang, or banana. semuanya itu kami cari di hutan. So we have to look for all those things in the jungle. Karena mereka tidak pernah melihat mobil seperti ini, Because my student never seen that mereka type of seperti anak vehicle. kecil. They act like little kids. Ya mereka ikut bilang gini, Mama, kami mau ikut Mama sama Bapak. And they said to me, Mother, we would like to follow you. Ya mereka seperti anak kecil, Bapak Ibu Saudara. So my student act like little kids. Kadang-kadang kami berdua pergi bersama-sama, And sometimes me and my husband, we go out together. kadang-kadang saya juga yang menyetir. And sometimes I would drive that truck as well. Nah inilah saya bersama-sama dengan anak murid. So the next slide. You can see me just hanging out with my students. Ini keadaan di sana ya, di Papua.
So this is how it looked like Jadi in kami bawa Papua. mobil yang truk tadi bawa mobil. So we drove the truck in the morning. Ya, tidak bisa masuk ke dalam, kami parkir agak jauh, lalu kami jalan masuk ke itu ada gunung ya. So we have to park far away to get to that destination. Ya, jadi kami jalan kaki, So we have to walk. jalan kaki ke dalam hutan. We have to walk to the jungle. Ya cukup jauh. It's pretty Kalau far. mereka bilang, Mama dekat, terus saya ketika melakukan perjalanan itu, ini bukan dekat, ini jauh. So my student always said, "Oh no, it's very near. It's just right there." But I know it's not. It's very far. Nah, ketika di hutan itu ada sungai, And as you can see, there's a river karena kami capek dan keringat. because we were so tired and we were sweating. Lalu ketika ada sungai di sana, And when we saw a river, lalu saya bilang, ayo kita berendam saja di sungai ini sangat jernih. so I told my students, "Let's go swim." Nah, kita bersama-sama ya swim di sini, yang berenang di sini. So we went swimming. Nah pada saat itu saya melihat ya bahwa pemandangan Papua itu sangat indah. And at that time, I realized how beautiful Papua is. Lalu The scenery saya, is very beautiful. ya saya lihat ada batu di sana. And I saw a big stone, Saya beristirahat di sana. and I just lay down and rest. Saya merasa hadirat Tuhan di sana sangat kuat. And I can felt God's presence. Lalu saya memuji Tuhan. And I praise the Lord. Lalu saya merebahkan diri saya seperti gambar di belakang And saya. as you can see in the picture, I lay down. Lalu saya mengangkat tangan saya lihat ke langit. I lift up my hands and I look at the sky. Lalu saya memuji Tuhan, saya menyembah Dia. And I praise Saya and worship memuji Tuhan, God. saya menyembah Dia. I praise and Saya worship bersyukur God. atas kesempatan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa melayani Tuhan di Papua. And I said, thank you for all the opportunity to be here to serve you in Papua. Jadi ini bukan palsu tapi asli ya. So this is not fake. This is original. This is something real. Dan sekarang saya ada di tengah Bapak Ibu Saudara ya. And today I'm among you right now. Saya ceritakan And I can share pengalaman saya bersama dengan suami. my experience with my husband. Nah ini ada kaitannya dengan murid yang otentik itu. So from our experience, our testimony, there's a correlation. Itulah yang kami mau ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. So that what we would like to share. Ya, kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. We became Christian for years. Apa yang Tuhan mau? But what is it that God wants? Tuhan ingin kita semua memberitakan Injil He wants us to spread the gospel melalui kasih nyata yang boleh dirasakan oleh semua orang. through real love that everyone can Bukan hanya experience. berkhotbah di gereja, Not only standing here tetapi dalam and preach, kehidupan sehari-hari, but in our daily life, sehingga setiap orang merasakan kasih Tuhan. so that people around us can feel God's love. Mungkin pada saat itu kesempatan kami boleh ke sana, So ke maybe Papua, at that time God took us to Papua, tapi saudara juga bisa lakukan di sini, but you can also do the same thing in here, di Amerika ini. in America, Ketika berjumpa dengan orang-orang, when you meet other people. firman Tuhan berkata, The Word of God said, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang, when Jesus see the crowd, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. his heart was being moved by love. Itulah belas kasihan itu ada And love, that compassion, dan that dirasakan there. oleh kami. And that's what we've been feeling, that's what we felt. Kami mengasihi mereka. That we love them, we love all of our Kami students. memberikan diri kami untuk mereka. We give our lives to Karena them. Tuhan sudah mengasihi kami dengan kasihnya yang kekal. Because Jesus have loved us Bukan first. karena kekuatan kami, bukan karena kebisaan kami, It's not because our own strength, tetapi karena Tuhan. it's because God. Tuhan mau menyatakan kuasanya lewat kami. God wants to reveal His power through us. Itulah yang boleh saya saksikan. So that's what I would like to share the Ada testimony. video yang akan diputar. So there's a video that we would like to share with you. Wow, pemandangan indah sekali. Membawa teman-teman atau murid-murid untuk mengambil singkong. Dan ini perjalanan kami. Ya, menjalani jalan setapak.
Tidak ada jalan di sini. Sepeda ataupun sepeda motor nggak bisa lewat. Ayo. Dah. Ayo jalan. Kemarin lalu loh, sandal aku. Silakan Mama Risma lewat. Wih, Dera lewat. Perjuangan dapat singkong. Itu singkong kah? Singkong putih, Bapak. Singkong putih. Iya. Saudara sudah melihat ya, So, brother and sister in Christ, you saw the video, itulah saya and that was yang me, berdiri di sini. the same person who stand here. Kalau saya perhatikan video itu, So, if I pay attention to that video, saya boleh melihat ke belakang. and I can flash back, Saya tidak menyangka saya bisa berada di sana. never thought I would be there. Saya boleh berjalan, I can walk. menanggalkan sendal saya atau kasut saya. I took off my shoes, Tanpa ragu saya berjalan and without any hesitation, I walk. dengan lumpur di kaki saya, And at that time, there were so many muds around me, bersama-sama dengan anak-anak murid, with all of my students, mencari makanan sarapan pagi. just to look for breakfast. Kenapa kami mencari makanan sarapan pagi di hutan? So why we have to do that? Karena makanan mereka itu ubi, Because they eat cassava, singkong, sweet potato and cassava, ya, kemudian keladi, Talas. talas, ya, talas, ada banana, ya, Jagung, jagung, sagu. sagu, ya, itu makanan pokok mereka. so those are the things that they eat. Ya, jadi kami berusaha untuk menyediakan makanan buat mereka, So we try to provide the food for dan them. tanaman itu ada di hutan itu. And all of those plants are in the jungle. Karena kami mengasihi mereka seperti orang tua, Because seperti we mereka, love them as our parents, maka kami melakukannya. that's why we did that. Ya, kami bersyukur ya atas kasih Tuhan. So we are so thankful for God's love. Kasih Tuhanlah yang menyentuh kami. God's love has touched us. Roh Kuduslah yang menuntun kami Holy Spirit guide us untuk melakukan apa yang harus kami lakukan di sana. to do what we have to do in Papua. Itulah yang terjadi dan kami alami sendiri. So that's what we experience. Kami ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. And we share it with all of you. Sudah bukan waktunya bagi kita untuk hanya duduk dan tinggal diam saja. It's not the time to just sit still anymore. Lihatlah padang yang sudah menguning, Look at all the fields. ladang-ladang yang sudah menguning. They're all getting ready to Harvest. get the harvest. Ya. Lihatlah jiwa-jiwa di sekeliling kita. And look at all the souls around us. Mereka butuh Yesus melalui hidup kita. We need Jesus through us. Itulah yang kami lakukan. So that's what we do. Kami bukan orang yang hebat. We are not great. Kami orang biasa.
We just an ordinary people. Tetapi Allah kita yang luar biasa itu membuat kita menjadi luar biasa. But our God who is extraordinary, He does great things. Kalau Anda mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup saudara, If you want to see God's power revealed in your life, melangkah dan lakukanlah. do it. Do His command. Lihatlah kuasa Tuhan itu And you can see His mampu power merubah hidup kita, that can transform your life. mampu merubah orang-orang sekeliling kita They can transform people around us melalui hidup kita, melalui hidup saudara. through our life and through your life as well. Demikian kesaksian saya. So that's my Selanjutnya saya testimony, sampaikan. and my husband will continue. Ya. Terima kasih buat pendamping saya, penolong. So thank you for my wife. Seringkali istri saya ini berdoa dan bahkan berpuasa ketika saya melayani di manapun di tempat lain. So often my wife will pray and fast for me Jadi, if I have to do my ministry. Dialah tim terhebat saya. So she is the greatest team I ever have. Kalau ada orang lain meninggalkan saya, teman-teman pelayanan ada yang meninggalkan saya, People can leave me, istri saya tidak pernah meninggalkan. but my wife, she never left me. Bersyukur Tuhan itu. So I'm very grateful. Penolong yang Tuhan kirimkan. She's the helper that God sent for me. Ya, next. Saya mau langsung masuk ke firman Tuhan. So I would like to speak about the Word of God. Yohanes 14 ayat 21. So John 14 verse 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, So those who accept my commands and obey dialah yang mengasihi aku. are the one who love me. Dan barang siapa mengasihi aku, And for those who love me, ia akan dikasihi oleh Bapakku. my Father will love them as well. Dan aku pun akan mengasihi dia. And I will love them as well. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. And reveal myself to each of them. Bapak Ibu, So brother and sister in Christ, kasihlah, love, kasih Kristuslah the love of Christ yang akan menggerakkan saudara dan saya that will move you and I untuk pergi to go, bertemu dengan berbagai macam orang, masyarakat, to go and meet people from different backgrounds, berbicara dengan mereka, to speak with them, menjadi teman mereka, to be their friends, mendengarkan mereka. to listen to them. Mungkin mereka akan cerita sesuatu, Maybe they would like to share something. mungkin mereka akan menangis, Maybe they will cry. mungkin mereka akan cerita ketakutannya. Maybe they will share their fears. Mari pergi, But let's go. karena kita ada kasih Kristus di dalam hati kita, Because the love of Christ is within us. dan kasih Kristus itu mendorong saudara And the love of Christ will push you untuk peduli kepada orang lain, to start caring about other people. untuk tidak egois, To not be selfish. tidak hanya memikirkan diri sendiri, To not only think about yourself. tidak hanya memikirkan keluarga sendiri. To not only think about your own family. Ada banyak bahkan orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan egois. So many Christians, so many servants of God, they're being selfish. Kenapa? Why? Contohnya ya, For example, berdoa when you pray, hanya untuk dirinya supaya diberkati, only for themselves to be blessed. supaya anaknya diberkati, So that their son can be blessed. supaya mereka semua aman sentosa sampai akhir hidupnya. And maybe they pray for safety. Tapi bagaimana dengan orang lain? But how about others? Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi menjadi egois. So brother and sister in Christ, please, we cannot be selfish anymore. Orang yang mengasihi Kristus, People who love the Lord, mereka akan memegang firman Allah they will hold on to His words, dan melakukan firman Allah. and they will do His words in His life. They will apply it. Dan dikatakan bahwa aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. And in John 14 verse 21 it said that I will love them and I will reveal myself to each of them. Segala kuasa di surga dan di bumi So all the power in heaven and earth telah diberikan oleh Allah Bapa kepada Kristus. have been given to the Father, to Christ. Dan Yesus kemudian memberikan perintah kepada kita untuk melakukan amanat agung. And Jesus have given us the Great Commission. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa And Jesus said that I will be with you sampai kesudahan akhir zaman. until the end of the world.
Bapak Ibu, kita manusia biasa. So, brother and sister, we are just human beings. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. We have a lot of limitation and weaknesses. Tidak ada manusia yang sempurna. There is nobody perfect. Semua manusia berdosa. All of human they sin. Semua kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. We have our own limitation and Tetapi weaknesses. bila Kristus tinggal di dalam dirimu, But if Jesus Christ lives within you, engkau akan dapat melakukan apa saja you are able to do all things seturut dengan kehendak Allah. based on God's will. Dia akan memberikan kepadamu belas kasihan. He will pour out His love. Dia akan memberikan kepadamu keberanian. He will give you boldness. Dia akan memberikan kepadamu keteguhan And He will give you the stillness untuk pergi melakukan amanat agung. to go and do the Great Commission. Next. Bapak Ibu, dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, So if I could speak all the languages of earth and of angels, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. but didn't have love for others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, If I had the gift of prophecy and if I understood all God's secret, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. If I gave everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Saudara, banyak orang berbuat baik. So many people, they do good deeds. Tetapi pertanyaannya, apa atau siapa yang menggerakkan saudara dalam berbuat baik? But the question is, who moves you to be able to practice kindness? Ada orang berbuat baik ya karena dia ingin berbuat baik supaya dia merasa nyaman dan dipandang orang. Some people practice kindness to just be able to gain praise from others. Murid Kristus yang otentik, But through Jesus' disciple, mereka berbuat baik, mereka membantu orang, memperhatikan orang lain karena dia berbuat baik karena didorong oleh karena kasih Kristus yang ada dari dalam dirinya. they will do good stuff because they love other people. Next. Dikatakan di sini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. So the word of God said that God moved by compassion. Bolehkah saya bertanya saat ini? And I would like to ask you questions. Hati seperti apakah yang kau miliki saat ini? What kind of heart that you have right now? Apakah hati seperti Yesus itu sudah ada di dalam hatimu? Do you have a heart like Christ? Apakah saudara mau peduli kepada orang lain? Do you care about others? Atau saudara hanya peduli kepada keluargamu saja? Or maybe you only care about your own family? Coba renungkan. Let's just think about this. Kalau saudara hanya memikirkan keluargamu saja So if you only think about your own family dan tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan saudara, and you don't care about other people who really needs you, ada yang tidak beres dengan kekristenan saudara. something is not right with your spiritual life. Murid Kristus yang otentik A true disciple of Christ akan memiliki gaya hidup yang alkitabiah. will have a lifestyle that based on His words. Next. Gaya hidup kita mestinya mengikuti Kristus. So our lifestyles should follow Jesus. Yesus itu membangun relasi kepada berbagai orang. So Jesus loves to build relationship. Contoh kepada sudah pernah dan sering saya bagikan di tempat ini. So I shared this many times with you. Yesus sengaja mengambil perempuan di pinggir sumur, perempuan Samaria. So there is a woman from Samaria, Dan Yesus kemudian memulai percakapan.
And Jesus started to talk to her, dan kemudian Yesus memberitakan Injil. and he spread the good news. Yesus sengaja melewati suatu tempat, And sometimes he also passed a certain area, dan kemudian Zakheus di atas pohon, and he saw Zacchaeus, dan dia berkata, Zakheus, aku harus menumpang di rumahmu, mari turun. and he said, Zacchaeus, come down, I will have to go to your house. Yesus suka membangun relasi, So he likes to build relationship. dan Yesus memberikan contoh bagaimana dia membangun relasi dengan semua lapisan masyarakat. And he set an example on how to build relationship with people from different backgrounds. Ada banyak orang Kristen di zaman sekarang So many Christians nowadays, terlalu eksklusif. they're very exclusive. Di satu sisi kita perlu bersama-sama, the fellowship itu penting sebagai orang percaya. On one side, fellowship is very important as Kita believers. perlu pemuridan, perlu We belajar need Alkitab. discipleship, we need to learn God's word. Tapi di satu sisi yang lain kita punya tanggung But on jawab the other side, we also have responsibility untuk mengikuti Yesus, to follow Jesus, membangun relasi dengan orang-orang lain, to build relationship with others, membangun percakapan-percakapan kepada orang lain. to build conversations with Dan each melihat other. We Bagaimana also see Roh Kudus akan bekerja melalui saudara. how the Holy Spirit will work through you. Bagaimana Roh Kudus akan memakai saudara untuk menuai jiwa kalau saudara tidak mulai percakapan dengan orang lain. So how the Holy Spirit wants to use you to reach soul if you don't want to start a conversation? Ada banyak hal yang perlu kita pelajari sebagai murid Kristus yang otentik. There's so many things that we have to learn to be able to be a true disciple. Saya punya beberapa list cukup banyak. I have a long list. Mungkin saking banyaknya tidak bisa saya jelaskan satu persatu. So maybe because it's so long, I can't share them one by one. Boleh next? Coba cek apakah hal ini telah diterapkan dalam interaksi, dalam hubungan saudara dengan orang-orang di sekeliling saudara. So there's a checklist here that you can use to see if all of these things you apply to the interaction with others. Semuanya ini berdasarkan dari firman Tuhan. So all the points that I wrote there is based on God's word. Dan harusnya ini menjadi gaya hidup kita. So that has to be our lifestyle. Mari kita belajar untuk melihat ini semua dan menceklis satu persatu mana yang sudah kita lakukan dan mana yang belum kita lakukan. So we have to be able to see this list and then learn it. Nomor 2 dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. And the second point is talk about take delight in honoring each other. You can open Romans 12. Ya, jika saudara berjumpa dengan orang lain, mari mulai untuk mendahului, menyapa, say greeting kepada orang lain. So when you meet other people, always be the first one to say hi. Kemudian jika ada orang memfitnah saudara, berbuat tidak baik atau membuat saudara mungkin sakit hati atau tidak enak hati, dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. So it's if maybe someone do you wrong, so we as a Christian we shouldn't repay them. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. So don't repay anyone evil for evil. Firman Tuhan juga katakan supaya kita memberi musuhmu makan. The word of God said to give your enemy food, Supaya kita memberkati mereka. to bless them. Jangan menyimpan dendam. So don't carry over the bitterness. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi semua orang. God give us a special comment to love one another. Masalah kesalahan dan segala macam itu hak penghakiman itu milik Tuhan, bukan milik kita. So the vengeance is the Lord's. Bagian kita mengasihi semua orang. Our part is to love one another. Amin Bapak Ibu. Amen, brothers and sisters in Christ. Ya. Kemudian next. Tantangan kehidupan yang otentik. Challenges to live a life of authenticity. Ada banyak sekali ini mungkin bagi saudara mungkin terlalu berat, tetapi saya harus menyampaikan ini. Maybe the points that I wrote down it's too heavy for you, but this is what I have to share. Setiap orang percaya harus setia dengan pasangannya. All the believers have to be faithful to their Kalau spouse. saudara pernah bercerai di masa lalu, So even if you divorced, maybe in the past, di masa sekarang, but at this moment right setialah dengan now, pasanganmu. be faithful to your spouse. Jangan sampai lagi ada alasan berpisah lagi. There is no other excuse to get divorced. Mungkin dulu saudara berpisah karena saudara belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maybe in the past you went through a divorce because you didn't Sekarang know jangan cari-cari Jesus. alasan. But now please don't look for reason to get divorced. Saudara juga harus memberikan contoh bagaimana suami mengasihi istri,
You have to set an example on how a husband loves his wife dan bagaimana istri menghormati suami. and how wife honor their or respect their husband. Anak-anak saudara akan belajar dari bapak dan mamanya. So your children will follow the example that you have set. Bagaimana suami kepada istri dan istri kepada suami semestinya sesuai dengan firman Tuhan. How wife and husband interact with another have to be Jadi based on. anak-anak belajar menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu itu dari bapak dan mama mereka. So your children learn how to be a mom and a dad from you. Seorang murid Kristus yang otentik So a true disciple of Christ harus mempunyai nama baik di luar, has to have a good reputation. bukan nama kata buruk di luar. They cannot have a bad reputation outside. Dia harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam semua aspek kehidupannya. He has to set the example. Orang murid Kristus yang otentik harus bisa menahan diri untuk tidak marah yang berlebihan. A true disciple has to have a great self-restraint. Yesus pernah marah juga di Alkitab, You know, Jesus, he got mad before. You can see tapi in the Yesus tidak Bible. berdosa, tidak berbuat dosa But dalam he didn't commit kemarahannya. any sin. Bahayanya, kenapa? Karena kita seringkali marah kemudian kita berbuat dosa. But the problem is, so often we angry and then we committed a sin. Ada kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata kutuk keluar dari mulut kita karena kita marah. And sometimes we say some things that we regret because of our anger. Murid Kristus yang otentik itu bukan hamba uang, So a true disciple of Christ is not a slave of money. bukan hamba uang. It's not a slave to money. Dia hamba Kristus. He's a slave to Jesus. Uang itu dia kendalikan. So he controls Dia money. atur semua, dia kelola semua uang yang ada padanya sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan kehendak Tuhan. So he is able to control money according to God's will. Bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadinya atau keluarganya, Not only to satisfy himself and his family, tetapi dia kelola semua harta yang ada padanya itu, yang dari Tuhan itu untuk dia kelola seperti maksud dan kehendak Tuhan. but he knows how to manage the blessing that God has given him according to his will. Murid Kristus juga harus mengerti firman Tuhan, ajaran yang sehat. So as a disciple, we have to know the healthy way. Ada banyak pengajar-pengajar, bahkan nabi-nabi palsu sekarang mengajarkan firman Tuhan yang menyimpang dari So firman Tuhan. there's so many false teacher out there that's teaching about the Bible, about the Word of God. Itu sebabnya Right? kita harus terus belajar firman Tuhan So that's why you and I, we have to keep on going and learn the Word supaya of tidak God. diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. So we won't be confused by all those false teaching. Amin Bapak Ibu. Next. Murid Kristus itu dalam setiap aspek kehidupannya mereka mengikuti Kristus. Semua aspek kehidupannya. A disciple will follow Jesus in every aspect of his life holistically. Hatinya seperti Kristus. Their heart will become like Jesus. Cara dia memandang How they see a problem seperti Yesus memandang. is how Jesus see a problem. Tangannya, kakinya, Their hands, their feet, ya, dia bekerja untuk menolong orang lain. they do work to help others. Saudara, murid Kristus itu So Jesus' disciple, harus mengikuti gaya hidup Yesus. they have to follow Jesus' lifestyle. Saudara, kita semua harus berpusat kepada Kristus. We have to put our focus to Jesus, Menjadi semakin seperti Kristus. to be more like Jesus Setiap hari, each and every day, bulan, every tahun. month, every years. Orang yang paling tahu tentang diri saya itu siapa? So who really know about our own self? Orang yang terdekat dengan saya, satu rumah dengan saya. People who close around us, people that lives together with me. Saya berani bersaksi di sini, I can testify here Tuhan mengubahkan saya. that Jesus has changed me. Dan Tuhan terus mengubahkan saya. And he keep on changing, Dan Tuhan terus transforming. mengubahkan istri saya. And he does the same thing for my wife. as well. Dulu dan sekarang jauh banyak berbeda. Before she changed a lot. Kalau dulu waktu baru menikah, saya ajak ke lumpur situ, saya yakin dia akan menolak. So back when we just started to get married, maybe if I ask her to go to Papua, she will refuse. Mungkin dia akan marah-marah kepada saya. Maybe she will get angry. Tapi setelah
karena kita berpusat kepada Kristus dan kita semakin diubahkan oleh Kristus. But because our focus is on Jesus, we got transformed every day. Kita menjadi manusia yang baru. We become a new creation. Bagaimana dengan saudara? How about you? Apakah Roh Kudus sudah mengubahkan engkau? Did the Holy Spirit have changed you Betul-betul menjadi manusia yang baru. to be a new creation, Menjadi murid Kristus yang otentik. to be the true disciple of Christ? Next. Saudara, semua murid Kristus So all Jesus' disciples, harus belajar. we all have to learn. Belajar firman Tuhan terus. We have to learn. Terus belajar firman Tuhan. We have to learn the Word of God. Dia punya waktu untuk belajar dan membaca firman Tuhan setiap hari. They have time to read and study the Word of God. Dan murid-murid kami di Papua itu belajar firman Tuhan setiap hari. And all of our students back in Papua, they learn the Word of God every day. Kenapa? Kenapa kita harus belajar firman Tuhan terus? Why do we have to continue learning the Word of God? Karena ada waktunya nanti But because there will be time, saudara harus mengajar atau memuridkan orang lain. you have to become a teacher and you have to make disciples. Saudara tidak bisa terus jadi murid terus menerus. You cannot always be a disciple. Engkau harus mengajarkan anak-anakmu, You have to be a teacher. Be a teacher to your children, keluargamu, teman-temanmu, to your family, to your friends, sekelilingmu, to the people around you, untuk mengerti firman Tuhan, to understand the Word of untuk God, mengenal Kristus, to know Jesus, supaya mereka juga diselamatkan so they can be safe. dan mereka juga diubahkan oleh So Kristus they can also be transformed menjadi manusia yang baru. to be the new creation. Jadi sekarang harus jadi murid, sungguh-sungguh jadi murid. So now, be a good student, Saudara akan menjadi guru nantinya. because one day you will become a teacher. Ya, kalau saudara tidak memuridkan orang lain, If you don't make disciple, mohon maaf, saya harus berkata, I'm so sorry that I have to say this, saudara bukan murid Kristus yang otentik. you are not a true disciple of Christ. Mohon maaf, I'm so sorry to say murid this. Kristus itu akan berpegang pada firman dan mentaati firman. A true disciple of Christ, they will hold on to God's Murid word. Kristus harus pergi, dia harus memberitakan Injil, dia harus menjadikan semua bangsa menjadi murid And they have Kristus. to go and do the Great Commission to make all the people to be His disciple. Tidak bisa His disciple. cuci tangan, nggak bisa. You can just wash your hands. Saudara harus kerjakan ini. This is what we have to do. Kalau saudara tidak kerjakan, If we don't do this, engkau bukan murid Kristus. we are not Jesus' disciple. Next. Strategi Yesus itu punya murid. Murid yang paling dekat dengan Yesus itu ada 3 orang. So there are 3 disciples that's very close to Jesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Peter, John, and Yakobus. James. Jadi 3 orang ini, So these 3 people, mereka meluangkan waktu lebih banyak dibandingkan murid yang lain, yang 12 orang itu. so they spend more time with Jesus compared to the other disciples. Jadi suatu waktu mereka menemani Yesus naik ke gunung, So at one time they accompanied Jesus to climb the hanya 3 mountain, orang ini. and only these 3 people. Dan kemudian wajah Yesus berubah menjadi seperti cahaya matahari. And all of a sudden they saw Jesus' face was so bright. Jadi mereka memiliki pengalaman spesial dengan Kristus lebih daripada murid yang lain. So they have an experience, a special experience with Jesus. Yesus kemudian juga meluangkan waktu dengan 12 orang murid yang lain. But he also spent time with the other 12 disciples. Kita kenal dengan 12 rasul. And what we know to be the 12 apostles. Dan Yesus selalu atau hidup bersama kemanapun bersama dengan 12 rasul ini. And as we know, his disciple always follow him. Tapi murid Yesus bukan cuma 12 rasul. But his disciple is not only those 2 Ada juga apostles. 70 murid yang lain. But there's also another 70 disciples Dan ada juga 500. and 500 disciples. Kenapa saya sampaikan ini? So why I share this with you? Murid saya yang paling dekat dengan saya, The student that's very close to me istri saya, is my wife, anak-anak saya, my children, orang yang terdekat. and my family. Yang lebih banyak meluangkan waktu dengan saya dibandingkan semua orang adalah istri dan saya dan anak-anak keluarga saya. The people who spend more time with me is my wife and my children. Itu murid pertama saya. So they are my first students. Kemudian 12 So those 12 disciples, itu adalah orang-orang yang saya pilih dan saya muridkan.
are the people that I chose and I make them disciples. Dan saya perhatikan, saya telepon, saya hubungi, saya So kunjungi. I call them, I visit them, and I pay attention to them. Mereka, murid saya bisa menangis bersama-sama dengan saya. And sometimes me and my students, we can cry together. Kami menjalani kehidupan bersama-sama. We live our life together. Saudara juga ini sertai Tuhan Yesus supaya saudara menjadi murid yang mempunyai dampak dimulai dari orang yang terdekat dari saudara. Because we have to be the type of disciple who give an impact to other people around us. Dampak pertama yang harus dirasakan adalah oleh keluarga saudara. The first impact that has to be felt by other people is your family. Kemudian 12 murid seperti Yesus punya murid, dia memuridkan. And then other people will also experience the impact. Kemudian yang 70 itu contohnya saya datang ke tempat ini, atau 570 ke 500 saya datang ke tempat ini. So the 70 and 500 disciples talk about when God sent me to do my ministry in this place. Tetapi waktu saya paling banyak adalah naik ke atas. The time that I have most is the one that the 3 disciples. Saya mau bertanya, The question is, siapakah yang 3 orang dalam hidup saudara? Diangkatlah 3 ya, angkanya nggak harus 3. so we can think of the people that the closest to us are the 3 Ya, disciples. yang paling banyak meluangkan waktu dengan saudara siapa? The people that spend the most time with you. Harusnya saudara memiliki pengaruh dan dampak dalam hidup mereka. That's why you have to be able to give them the impact. They have to feel the impact. Ya saudara, waktu saya, mohon maaf ini contoh saja ya. Saya ke restroom itu suka bawa handphone. Every time I go to the restroom, I like to bring my Suatu phone. ketika saya telepon anak saya Ariel, And one time I called my son Ariel, Ariel datang ke sini. and I said, Ariel, come here. Terus dia bilang, Dedi aku lagi di restroom. And then he said, I'm in the restroom. Saya bilang, kamu ngapain bawa handphone ke restroom? And then I said, why do you bring your phone? Dia bilang, kan saya mengikuti Dedi. Because I follow you. You always bring phone to the restroom. Jadi sadar nggak sadar, So without me realizing it, guru itu gaya hidupnya itu akan transfer ke murid-muridnya yang terdekat. so the lifestyle of a teacher will be spread to their students as well. Murid-murid kami di Papua itu, So our students in Papua, cara mereka berkhotbah the way they preach, mirip saya. they follow me. Tangannya begini-begini mirip. They use their hands. Karena kami tinggal bersama setahun. They copy my style because we live together. Ya cara bangun paginya pun sekarang seperti saya. And the way they woke up in the morning, they also copy me. Dulu mereka makan nasi satu gunung, tiap orang penuh satu gunung. Before, they eat a lot of rice. Saya makan, saya potong setengah. And then when I came, I don't eat a lot of rice. Sebagian dari mereka sudah mulai I mengikuti just saya. ate half. And then so many of them right now, they follow my the way I eat as well. Next. Ya, ini foto kami di Papua. So these are the pictures for our mission in Papua. Itu di bawah sebelah kiri istri saya sedang memimpin doa pagi. So as you can see in the picture, my wife leading a prayer, a morning prayer. Dan kami melakukan aktivitas bersama-sama. And we do the activities together. Jadi kami ini seperti sahabat, seperti teman. So me and my wife, we're like best friends. Ya, dengan murid-murid. With the students. Ya, jadi memang kami adalah guru dan murid. As you can see, yes, we are teacher and student. Tapi kami bisa mandi bersama-sama di sungai. But we can, take a shower together in the river. Masuk ke hutan sama-sama. We went to the jungle. Coba kalau saya suruh kalian masuk hutan, kami bapak sama mama tunggu di sini. Kalian datang bawa pisang ya. Bisa nggak? Bisa. I can say to my Saya punya power loh. that, okay, you go to the jungle, get all the food, and me and Bawa my sini. wife will be here Kami waiting duduk for you. ngopi-ngopi bisa. It can happen, Tapi kami lakukan bersama-sama masuk. but we want to do this together. Saudara, guru itu harus hidup bersama-sama dengan muridnya. Dia harus mentransfer hidupnya, bukan cuma pengetahuannya, tapi hidupnya dia transfer ke muridnya. A good teacher will transfer his life to his students. Amin Bapak Ibu. Ya, ini murid kami yang paling bawah di kanan ini. And you can see those are my students. Jadi mereka kami latih selama kami latih penginjilan So we train them how to spread the gospel, kurang lebih 3 atau 4 bulan. about 3 to 4 months. Kemudian mereka kami utus berdua. And then we send them 2 by 2. Ada yang pergi ke pasar,
We send them to the ada yang markets ke pinggir jalan, and to the streets, ada yang ke rumah-rumah. to people's houses. Karena mereka sudah dilatih 3-4 bulan, mereka kemudian kami utus pergi berdua-berdua untuk memberitakan Injil. Because we trained them for about 2 to 3 months, so they know how to go. Dan kemudian Senin sampai Jumat mereka pergi, Monday to Friday, they go to spread the gospel. Sabtunya kita evaluasi. And every Saturday, we do an evaluation. Saya pertajam kembali, So I sharpen their skills. Senin diutus lagi, And then on Monday, I send them out. pergi lagi berdua-berdua 1 minggu, So they go 2 by 2, pulang lagi, and then they come home, dievaluasi lagi, and I evaluate dan them, diutus lagi and then I send them out again. 3 minggu berturut-turut. And it's like that for the next 3 weeks. Jadi mereka betul-betul, kami betul-betul mau mentransfer seluruh apa yang ada pada kami kepada murid kami. So we took this moment to really transfer whatever we have in our life to our students. Next. Itu foto sebelah kanan, Melanie mengajar bahasa Inggris dasar, So that's my daughter teaching English, dan Ariel mengajar bahasa Indonesia sebelah kiri. and my son Ariel, he teach Indonesia. Dia mengajar orang-orang Papua bagaimana menyusun kata demi kata menjadi sebuah kalimat. So he teach how those people can speak Indonesia word by word to form a sentence. Jadi awalnya itu sekitar 10 orang atau 12 orang tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. So in the beginning there were about 10 students that doesn't know how to speak Tapi Indonesian. sekarang mereka semua sudah lancar bahasa Indonesia. But now all of them, they know how to speak Indonesian very Mereka fluently. sudah bisa membangun percakapan dengan orang lain. And they can build conversation with each other. Mereka bisa menceritakan Injil kepada orang lain. And they can spread the gospel. Sebagian sudah makin mahir berkhotbah sekarang, And some of them are very well preaching. dan mereka juga memuridkan orang lain. And they make disciples. Januari tanggal 25 rencananya saya akan ke Papua untuk kunjungi murid-murid ini. And next year in January, I will go back to Papua to visit my Bukan students. mengunjungi mereka di kelas, And not to visit them in the classroom, tapi ke kampung-kampung mereka. but I want to go to their villages. Melihat apa yang mereka lakukan di kampung mereka. And I want to see what they're doing in their village. Apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang di kampung itu. And what they taught other people about God's word. Apa yang perlu saya bantu, apa yang perlu saya latih. And I want to find what else that I can do for them. Ya itu lihat tuh, laptop tuh. And as you can see, Satu laptop untuk 4 orang. I brought laptops, and 1 laptop can be used. Mereka semua bisa kirim email. And now they know how to send email. Dulu pegang mouse aja nggak tahu. Before they don't even know how to Karena nggak pernah pegang laptop seumur touch the hidupnya. mouse. Next. Ya ini Oiles Kogoya. So that's Olias Kogoya. Dulu dia berasal dari suku Lani, suka berperang. Kalau di suku Lani itu kalau ada masalah sedikit, misalnya anak cewek orang disenggol begitu ya, menyelesaikannya itu bukan dengan cara musyawarah, tapi dengan pakai panah, pakai tombak, perang. So he knows how to go to war. Suku Lani itu sampai sekarang masih suka berperang. And Lani district where he comes from, they like to go to war. Mohon maaf, bukan ibu Lani ya, suku Lani. Namanya sama persis, suku Lani. Jadi mereka menyelesaikan masalah itu dengan perang. So they finish a problem with war. Jadi ada masalah pemilihan kayak bupati dan segala macam, ada masalah perang lagi. So if there is an election and there's a problem with the election, they'll go to war. Tuhan mengubahkan dia. But God has changed Dia him. menjadi murid, He became God's disciple. menjadi orang yang lemah lembut. He became very gentle. Bulan April yang lalu saya ke Papua I went to Papua in April. dan dia menangis seperti anak kecil. He cried to me like little kids. Saya jalankan handphone saya video call ke istri dan dia lihat istri saya, wajah istri saya di handphone saya, dan dia menangis seperti anak kecil. I video called my wife, and then my wife can see how he cried. Mama, rindu mama. Dia bilang begitu. And he said to my wife that I miss you, mother. Itu sebab kita akan datang ke sana lihat anak-anak kami. So that's why next year we want to come there to visit our kids. Itu di bawah keluarganya dia, anak-anaknya ada 3. So as you can see, that's his family, and those are his children. Nah, itu anaknya itu sebelah kanan, yang So atas. his son. Waktu selesai kuliah gitu ya, belajar, si Oiles ini dia bawa kasur di tempat asrama, dibawa pulang, dia kasih ke anaknya begitu senang dibawa satu keliling kampung.
Dia pamer bahwa dia punya kasur. So Olius liked to bring the spring bed to his son, and then his son likes to play with it. Jangan kaget saudara, banyak orang Papua belum pernah tidur di kasur seumur hidup mereka. And it's don't be surprised that the people from Papua, they never sleep in actual Kalau bed. mau ikut saya boleh nanti Januari, So if you like to tanggal join 25 me, kita sama-sama ke sana, kita you lihat. are welcome to go with me to Bawa Papua. kasur. Bring a bed. Ini serius, saya mau ikut kontak saya, kita sama-sama. So if you feel like you're being called, just follow me. We can go. Saya rencana 1 bulan, kalau saudara mau 1 minggu silakan, nggak apa-apa. My plan is to be there for a month, Yeah. but if you just want to be there for a week, it's fine as well. Ya itu anak perempuan di sebelah kanan bawah. And that's his daughter. Saya bawa itu gaunnya dari Costco, saya beli dari Amerika, saya bawa ke sana. So I bought that gown at Costco. Dia merasa seperti jadi putri, paling cantik di situ. So I brought it to her, and she felt very happy. Itu Oiles rambutnya sedang dikorbankan. Duduk saya suruh dulu saya potong rambutnya karena rambutnya kepanjangan. And in that picture, we cut Itu- Olia's hair. Pertama kali seumur hidup saya memotong rambut orang. And that was the first time ever in my life I ever cut hair. Setelah itu mereka gantian pinjam alat itu punya saya, mereka saling potong rambut mereka. And after that, they take turn to get their hair cut. Next. Nah inilah foto murid-murid kami di lapangan. Jadi mereka pergi berdua. Ketika yang satu memberitakan Injil, yang satu sempat mengambil dokumentasi. So as I mentioned it earlier, so 2 by 2 they go to spread the word of God, and you can see this in this picture. Itu mamanya di tengah-tengah pakai payung warna kuning, dia bawa payung. So as you can see, there's a lady holding a yellow Padahal umbrella. matahari masih ada. But you can also see it was sunny Karena siapa tahu hujan. because she thinks maybe it will rain soon. Dia sedia payung sebelum hujan. So she prepared umbrella before it rains. Jadi dalam pemberitaan Injil dia bawa payung. So to spread God's word, that's one of the things she brings. She Itu brings dia bukan umbrella. di pasar itu. So she went to a market. Ini murid kami yang lain, ini ada orang sedang ngasuh-ngasuh kayak balai-balai begitu di depan rumahnya, dia datangin, dia kemudian beritakan Injil. And the other student, he saw someone just hanging out in front of their house, so he went to them and started spreading the gospel. Yang pakai kacamata hitam itu ketua murid. And the one that's wearing the sunglasses, he is the leader. Namanya Perez. His name is Perez. Next. Nah ini saya sedang memuridkan di berbagai tempat, termasuk di tempat orang meninggal dunia pun saya tetap mengajarkan firman Tuhan untuk mereka menjadi murid Kristus, bahkan di tempat acara berduka. So as you can see, this is me sharing the gospel, and even in funerals, I also use the opportunity to share the gospel, Bahkan sampai di malam hari gelap sekali. even until night. Ya, next. Nah ini sekarang murid-murid kami So these are my students di lapangan in the field. setelah mereka kami muridkan. After we make them Itu disciples. Perez lihat pakai speedboat. So that's the leader of the group. Dia melewati sungai kecil begitu, menerobos sungai kecil begitu, So he went through a small masuk ke river sungai yang besar itu, and went to the big river, sungai yang terkenal sebagai Amazonnya Papua. and that's what well known to be the Amazon of Saya mau ke sana Papua. nanti Januari. And I want to go there in January. 680 km panjangnya sungai itu, 680 kilometers, dan banyak buayanya. and there are so many crocodiles. Saya nggak takut, I'm not afraid karena semua suku Membramo, murid-murid saya itu, because all of my students, mereka dengan gampang menangkap buaya dan membunuh buaya. they know how to catch crocodiles, and they Dikulitin know buayanya, how to kill them, daging itu dipotong-potong, and they know how to cut the dimasak meat, dan dimakan. and they know how to cook it as Dan saya well. pernah 2 kali makan. And I ate crocodile meat. Yang mau twice. coba silakan ikut saya juga. If you want to try, please join me. Ya. No, thank you. Ini di bawah paling kanan ibu-ibu murid kami sedang buat pendalaman Alkitab dengan ibu-ibu lain di atas rumput. So as you can see, those students are mine, and all the ladies there shared the gospel. Ini yang berdiri ini murid kami yang pakai standing begini. And Yeah. the one that's standing. Saya kaget loh lihat foto dia kirim ke saya. So I'm surprised to see this picture Karena ini orang waktu kami baru ajar itu ngomong itu kacau, kalimat itu kacau. because I remember the first day when we started to teach him. Bolak-balik, kalimat itu terbolak-balik, saya bingung ini dia ngomong apa. He didn't know how to form a sentence. Bahasa Indonesia sangat kacau.
The way he speak Indonesian is very bad. Saya panggil murid yang lain. So I have to call different students. Coba ulangi. Tadi bilang apa? Ulang lagi saya bilang. And that's how I teach him how to Ini speak bahasa Indonesia, bukan Indonesian. bahasa suku, bukan bahasa Indonesia. So this is how we teach Indonesia. Oh Bapak, maksudnya begini Bapak, kata murid yang lain. So other student have to explain. Oh iya. Jadi sekarang dia bisa berkhotbah itu, ngajar itu, saya juga But paham. now you can see, he can preach to other people. Tuhan bisa mengubah dia God can transform dan him memakai dia. and use him Bisa berkhotbah sampai orang-orang duduk-duduk itu di itu. to preach, and a lot of people just sit there and listen. Kami terharu melihatnya. And it really touched our heart. Itu di atas lagi itu murid kami itu. And as you can see, there's other Niko. students that Itu that fotonya have- di Tolikara, di Gunung Tolikara. and that picture was taken in the Harus mountain. naik pesawat kecil atau naik helikopter ke situ. You have to ride a helicopter to go there. Itu kampungnya Bapak Gubernur Lukas NMB, Gubernur Papua. And that's where the governor was formed. Dan dia memberitakan ini, memuridkan di gunung itu. And he spread the word of God in that mountain. Dulu saya ingat waktu dia jadi murid kami, sama-sama tinggal dengan kami. And I still remember when he was in school with us. Sakit malaria 2 minggu dan hampir mati. He got malaria and he almost died. Dia tidur terus, mulutnya kering, bau. He Kami slept most of tuangkan the air ke time. mulutnya. His mouth became very dry, and we have to Panas heat ini up the terus water. bergetar badannya tiap hari. And he had fevers, Tuhan mengubah dia. but God transformed him. Next. Saudara, mari kita memiliki kasih. So let's all have love, Dan mari kita memiliki gaya hidup yang otentik. and let's have a lifestyle that based on authenticity. Biarlah kasih Kristus yang ada dalam hidup kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. And let the love of Christ that's within us can also be spread to others. Jangan hidup dalam kepura-puraan. So don't living your life in a lie, Jangan pura-pura rohani. and don't pretend to be very spiritual, Jangan pura-pura jadi hamba Tuhan yang baik. and don't pretend to be a good servant of Buka God. dulu topengmu. Take off your mask Jadilah teladan. and set an example. Kita berdoa. Let's pray. Kami bersyukur untuk firman-Mu. We're so thankful for your words, Lord. Engkau sudah berbicara. You have spoken, Dan biarlah Roh Kudus and I invite the Holy Spirit yang menjamah setiap hati kami to touch all of our hearts dan mengubah hati kami and to transform our life, untuk memiliki kasih Kristus. to have the love of Christ, Untuk boleh mengasihi dan peduli kepada orang lain. to start caring for others. Ini hidup kami Tuhan. This is our life, Lord. Ubahkanlah Transform us dan pakailah kami. and use us. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Saya mengundang istri saya untuk menyanyi satu lagu. And I would like to Ya. Berdua ya. Lagu ini adalah merupakan doa kami supaya kami tetap terus di jalannya Tuhan. Biarlah ini juga menjadi doa bagi Bapak Ibu sekalian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan dengan apa